माँ को परिस्थिति एत भल नहीं माँ मेडिसिन खाइबा निहाती दरकार सब देखी सब शुणी तमे डाक्तर पुओ माँ को प्रति अवहेला कौन पाई माँ मो पुओ को तो किछि कहना मो पुओ मो भाई मेडिसिन हाड़ी जदि जदि ताले कहीं से मेडिसिन कोई गला से मेडिसिन अपने पर्यंत मेडिसिन खाइबा आरंभ करे ना दे कहीं की कथा कौन के से मेडिसिन कोटे धोई देछि बा माँ बा एटा पड़को जीवन मरण समस्या एते परे भी आपण आपण को पुओ को एते भलो मारती जे एता को पुओ लुचे अपन आपण मिछ कहउछती ना ए मिछ कहउछती आपण अरे मां मिछ कुहे ओ सासु सतंगा कहउती जाई को मेडिसिन आनी थेली मु मो मेडिसिन बाटे खाइ दै छी मो तुमको हाथ जोड़ी अनुरोध करूची जते शीघ्र पारुच तमे एठो चली जाओ ता नहले तमर एमिति का कथा सुनी मो पातुरु चुप्ता तम मुह फटेई देबो ओ एमिति कोन कहछल मां से मोरा रो बापा बापा बोले परिचय दबाको मते लाज लागुची मां ये जदि प्रकृतरे मो बापा थाते मो शाशुघर समस्यार समाधान करने बदल ये कौन समस्या को बढ़ेवा को चेष्टा करते आपण कहत एथिरे काहारी किछि दोष नाही मो केवल मो पुओ कथा भाबुछि जो पुओ सकाळे उठिबाठु पुरी बिछड़ा को जीवा जाए दिन को हजारे थोर माँ बेटा माल सैटा खाली 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 माँ माँ ए मोरी पछरे गोड़ाउथिला আজি मोर सेई पुओ मते थोरटिए भी माँ बोली डाकुनी के कहला तू माँ बोली डाकुनी एबे साने में लगी थोरे को लक्ष्य धर कोटी कोटी कर छाती फटाई की मुझे लगी मते कष्ट होउची रे जंत्रणा होउची मते बहुत जंत्रणा अनेक थर मु आत्महत्या करबा को चेष्टा करिछि किंतु एई पुआ मोर माडा को सुनी मु आत्महत्या करि पारिनी हेले आज मोर सेई पुआ मुहरु एमिति माडा को सुनी मते बचिबा को इच्छा ए माँ तो सुनि दिए कि बाबू कहला मो बदली जाइबा मो तो लोग कृष्णा दरी से कृष्णा ही गति मो समार बदली दे तो हुए तो ठीक सही थाई पारू हेले मते जेमिति लागुची सबु किछि ओलट पालट हेई जाइछि मो पुओ मो आधा रातिर साथी
डॉक्टर हिसाबे तवे में सब কথা শুনে সারি যাও মা তো হার্ট অপারেশন নিহাতি দরকার ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ ମାନେ ମୋ ମାର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ନିହାତି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମୁଡି କର ଆରେ ମା କିନ୍ତୁ ମୁଡି କର ମୋ ମାର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହେଲେ ଅପରେସନ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୋ ମାର ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ ମାନେ ପଡ଼ିଯିବ ବାବା କିଛି ପରିମାଣ କର ମା ବଞ୍ଚିବେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ମା ତ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ଆଉ କୋଉ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ କରିବ समाज में निंदा करेंगे अरे बाबा किसी समाज में होती बात तो कहीं तो मो पाए तो व्यस्त ही पड़ो कृष्णा ए कृष्णा मोर हार्ट ऑपरेशन करबा कोन दरकार मो तो पाचिला ताड़ दलकाए पवन रे झरी पड़बी कहीं तो मो पाए व्यस्त हो मो ठीक अछि जमा व्यस्त होना मु तो केवल तोरी पाई जगन्नाथ को डाकुची हे जगा मो पुओ को भलरे रखी था घंट घड़ी रखी था मो कृष्णा को जगारे मो पुओ खुशी रे पड़ा मो खुशी मोरा कौन दरकार मो पुओ को भलरे रखी बुढ़ा छच्चा कहबी मो मन बुझेवा जाय कहबी चौमा ये तुमको डॉक्टर करिया पई निजर गोटे किडनी को बिक्री करी देले इसी बात कथा तमे भूली गलो इता कथा न ताको त्याग ताको परिश्रमर मूल्य तो बाबा कोरी कोड़ो किसी भी नहीं ना नहीं कहीं भी नहीं ऐसे में नहीं था किसका था नीचा पुआ मुआ पाली तो पुआ किसना एक कथा कौन सतो कुआ किसना एक कथा कौन सतो कुआ किसना एक कथा
ସତ କଥା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନା ତାଙ୍କ ସାথে କଥା ହଉନା କଣ କରିବେ ନିଜେ ଶାସ୍ତି ଦବ କହ ମତେ କହ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସାରା ଜୀବନ ତାକୁ ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବି ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁରାଣୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବି ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁରାଣୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବି ହାତରେ ଛୁରୀ ଧରି ଜଣ ପରେ ଜଣକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଏକଥା ତମେ କହୁଛ ଏକଥା ଯଦି ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ସମସ୍ତେ କହିବେ ତଥାପି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ମଣିଷ ତ ଛାଡ଼ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି ମା କେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ମାରିଥିବେ ତଥାପି ମୁଁ ମିଛ ବୋଲି କହିବି ଅନନ୍ୟ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବାର ଅଧିକାର ତମର ନାହିଁ ତମେ ଘରେ ରହିଲେ এই স্বর্গ পরি ঘরটাকে তুমি নর্কপুর করিদেব তুমি আজ এ ঘরু বিদা হওয়া দরকার এটা তুমি নুহে তম পুয়া বহু সমস্তে এ ঘরু বিদা হওয়া দরকার আর তোমাকে বিদা করার ব্যবস্থা মু করিবি মু କିଛି କରିପାରିବିନି ସବୁ ଦେଖିବୁ ଶୁଣିବୁ ଚୁପ୍ ରହିବୁ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ କରିଦେବି ଜୟଙ୍କ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଉ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଲମ୍ବାକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ଆ କାମଟା ସାରି ଦିଅ ଆସୁଛି কৃষ্ণ তুমি যদি সারা জীবন শান্তি রহিবাকু চাহুছ এবে এবে মো বাপা ভাই ভাউজଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିଦିଅ ବିଦା କରିଦିଅ ତମେ ହଁ ବିଦା କରିଦେବି ବିଦା କରିଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ ତତେ ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇଛୁ ତୁ ଯେ ବୁଢ଼ୀକି ସମର୍ଥ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ଏମିତି ବେକମିତି କରିଦେବି ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହୁନି କଟଳି କଥା କଟଳି ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଛି ଯିଏ ମୋ ମାଆକୁ ମାରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଧରାଇ ଦେବିନି ନା ମୋ ମାଆ ବୋଲି ଓ ମା ବୋଲି ଡାକିବ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତମର ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିବ ଯେ ସେ ତମ ପାଇଁ ମା ବଦଳରେ ମା ହେଇଛନ୍ତି I know that. ନିଜ ଉପାସ ରହି ତମକୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ତମକୁ ସେ ଚପଲ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗି ନିଜର ଗୋଟେ କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରି ତମକୁ ସେ ଡାକ୍ତର କରେଇଛନ୍ତି ଭୁଲି ସାରିଛି ତାର ସବୁ ଅବଦାନକୁ ମୁଁ କେବେଠୁ ଭୁଲି ସାରିଛି ଯିଏ ଯାହାର ଅବଦାନକୁ ଭୁଲିଯାଏ ତାକୁ ବେଇମାନ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଗୋଟେ ମାର ମା ପଣିଆକୁ ଭୁଲିଯାଏ ତାକୁ ଅମଣିଷ କୃତଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରାବଣ ବିଶ୍ୱନାଥୀ କୃଷ୍ଣ ଗୁଡ଼କୁ ଚଢ଼ି ସାରିଛି କୃଷ୍ଣ ପାଗଳ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି ସେ କୃଷ୍ଣ ହବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଯିଏ କାହାଣୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେ କେବେ କାହାର ପୁଅ ନୁହନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଜାତିର ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ସେ ଅପଦେବତାର ଅଭିଶାପ ସେ कृष्णा कौन करो तो तुम्हें अरे छाड़ो देखो अरे बोली तुम से यही गोटे बात तुम खराब अभ्यास स्त्री पाई तुम अंध स्त्री प्रेम तुम्हें पागल